viu ma do fie bo kon va vano ti fo nu pomoji alaba eya de be egben keka fo wonao na agado mi agbo kale egbe to ma amako be NDC nya ha hedodo yi adodo goba wa sitotro to hela akoda da pododo la gana du koma na make dukpola na dan ko fado da je shebe choko sireke egbana ma ya aje hofli tete hana koji alo doyo fa alo fa ka klebi de keke de tuma ya aja o tutu goma ya klobu gadawe ado mi agwala avanoti fo nu pomoji jejom happy dara ke azom mi agada nya jojo mo chito ga ka afmi aijia o de ka bla mi la avanotv.com afmi na ponya jojo yo katan le nene ma ke mi la Facebook mi la YouTube se wa gba na aklo mi do na da shikwina mi na me ba amashama na tan akpo mi azom mi agada nya jojo me NDC nya ha dodo ye adoda goba wa awasito trouble bola akodanya jikpapa ngula Ghana to come la oponya no awo adaje shebe ahia va vie bododo gade na fa Ghana to kope akodanya ume de aleke hema ha adodo mudala akodada ume va vie to le fa akpa bla fa akoike wo da fa ya amakoba maso gade dumuda ike hunya ojo nugbaglo gade wojo alaba dukla ho John Dramani Mahama gbe ma dem ba zukura na ko fodo ganye ameke adujuo ayo kata o vaida honu data anya gada ojo kuda haya nwa yo awo dodo ha dodo ya dodo goba wa ajagbagba atro ashibli bola Ghana akoda nyaji popang plus sube nushanu natung azode enle dodo ngwitong odaje shebe aleko ko chana mo kon dana de Ghana akoda nyaji popa lokova we aba Ghana akoda nyaji popa rovajinya ha adaji mena yata hiaba dodo blibo na ava o ashito blibo sube nushanu na aso so mina so na no nushanu wo mala du komo ba nuti fa blibo to ke no du komo va ya ga gbo afokara du komo ka wada je shebe dodo yo ka yo aharago alo nu yo ka nyanu yo ko yo harago ba anaba ashito na va o pa da wenya ba nya ba du klola ato shi manaji ba wonya ameke akpo akoda nya do fa jia onya medeke Ghana so takwa fama na ate efanu makpo akpera ba anyu na dolo aloma je no wodo hafinu adashire ji a o adashire eji na makele nya chocho dolo ko nya jojo hare guma ha amakoba wa anaba so mina so na no pa mo kata ba vieto la du ko po nya jojo do pekene GBC a o na ba so mina so blibo na ano afima ike arebe o maga ana ayi alo agbro ana mon popo nya hare keba wa afunu agbro po nya ofun chowu nya habu baraka ka bo nushanu na no daje amashama na akpo gomala ama aike mi ajigbagba aho NDC agbala jigla na akachi ani jiha nutu aike wa aponu na fodo don hello afato Daniel dagbami adoweza no ba afanoti fonu pomoji nukola ama ko ba mi asito to ba mi aho afato Daniel dagbade aji odonu de ka afema na mi kudo fododo yoko hoda go ikenye NDC fododo yoko hoda go ba wa anya na ne ke wo asito to Daniel dagba atasa nkonya nwia hello afato Daniel nukola amakoba mi abu afata Daniel kaji mi gbagba de sere jeba mi ahwe agbo ahwe de kaji ba no shanu iko gbro na wa adama na mi de kare ka so ikata ogbo na nfanya do a na wa agbre na mi amakoba odaje sheba na yeba anyare jolo zukoma zukofa $70 like funa ndo zukon ye khona nya mokata de akota ha kpona agbo ba ye gblonya lo ogbo na nya odana adafa ga kafifie ndisi ha ba maga jaba wa ano nene mawo nene makele go bubu ma ha odaje shefa vie ba ahia ba wado honu dropa bubu adede anyike nene papa nu dropa akoda machonu fa maso alo nu shanu kanya nu gbagba ajola akoda ma okodida honu ya nene papa nu na akpo agbo ka bu nwa maganya ha ho pa honu afato Daniel mi edo sana va Avanoti TV. Hello afato Daniel.
mi gwagwara shara jama mi ahweda kaji afata Daniel na atan asa nkonyenye amakoba mi hadodo ito he adoda guba wa akọwa sito trolle dukofe akọ Daniel dodo katam na ma asagoma nyi mi daje sheba Hafiz kulola na gachia amada ba wanya America akpo akodanya ojia hia ba so takwa fama na ta mafanu makpo atashida jibanyo na do wa lo manyo ne hafi wa ahwe adam vide kenya wa hafi alotaro jikata mi na fanu ya wa mdo apa me dogbo na mi apanya sala me Dr. Flache me no Zoom meeting avec le Ghana Statistical Service. Afi mi no yoyom ni bokpo unu ha fi la ka ma ze yi pi adako. Na ba adanu me na mi apanya sala. Ai akoba yi akola do pa odu anyi fi a. Ai na pa blaton. Ya ta hia ba rororo nova. Ala ba ime chichinko anu ye yo ho baba ye mi ga nha from cho du ko bubu ogbo yata biapa joya to baba akoda do pa ha ororo da to tro ye yo la akoda nyongu ha bia aba NDC ya lo joya party na bia kwe ba mi o ha je mi akọ mi ato adora blogi yata Gedo dohara anyi fifula o igano kachala duko katama adogo pla dumavio abobo ko la jidudu makwe yo la jidudu mo soli habobo subo habobo dola pa habobo club bo kata plus suba dodo ekemio mi toshie ji abodo ro ma blatona ikai mama daga mata toshio kata jura ka ma toshie do kodia Banto eka glomile nyeba afi wache amado amandre mabonya electoral commissioners alo dongo no la mandre kala akoda dopa ika jimano la losia ajabo katala oida sota kwakoma alaba miapa sota kwakoma no la kemena ba appointment committee ya wabiegbo akpobo ojana do bafaha la magoma otia kukano okwoba Odomatora kama docho dunya hahara kamo basu suba fa do na ajacho ka no bele ka mi ga ko ta je shinya ba ye ba mi ko ba nanya ba amada jago la akoda do fa dia ajaba attorney general ye wajabo global keno plome ai kote afi tameba dodoma jabo dira plus suba akoda do fa nsana no shi ika na amada jagola akoda do fa dia watengwa kweda abom drope bega kwya ba ajaba akoda nya ogoma bom dropa na tokia na no yikom na akoda nya kama nya ba bom dropa da shara ko akoda nya yiba na nya ba anuma mako la kodanya ogoma imiga toshi na lia imiga toshi enya ba bia ko ba akoda dopa asana damagbani plus suba on to what ya de ambayo ko tru magbala koda gbalama watangwa da open call akoda gbalama ka bia fa spring court ala pa kwa ta kala fa cheke la aseke bo dama o spring court ado palo von dropaga ado von ware yo globa miafa nya jojo dope ko yana ba GBC ya la ko da nya ogoma ona mon popo so mina tui adunya ha okata ya ko boba ama atenda mabane close suba nya jojo dope GBC ya na we ko do na namiga yana ba interparty advisory committee ikanya political party wa lodunya ha ofa habobo ikadogo kula akoda dofa yoda sutu akoda nya ongo alo akoda rodo ongo be ko ba sara kama damagbane gobio yata mi boblomba asaka damagbana akoda nya ikemena ba sa bla alafa enne bla tobore ki ko oda shideji la fa kpara kala fa cheke la cheke wo toma asama
ya atrocious plus suba alo amedme plus suba aifaka asanada mabani yo akato Daniel agbalo nya me fia be yo jiba nya jojo to for vevieto ba GBC kenya du ko pa nya jojo do pa wana so mina so le nya ho pa nya no popo pro do ma da fia ba o mana na so mina so du do nya ho le ai ma ka mi se yo ham da gwa ajaba o mana na so mina so adunya ha la akoda yi ma ya tananya ba dunya ha oba yo kampe alo da fara zigara ya kala jiduruma ya gbo konko tempo na kaka oma pona ayo kamala jiduruma oma pona ogbo tututu na kwara na no na minisi wi ato dunya ha kala jiduruma do hia kamala dunya ha mi seto ya ko na kpoba opa new site kama ogloko abo akpa agboha ba make up na ngda zu kom le sanya uma maga anota dana nya sanya kanya akodanya pa masomaso aida honwa nana fa me maga anu tadana nana fa nyawazo nukatai ala badanya ba amama na koba zu klolade de rafma ta na ba fa party ma to jagola kola do fa dia bate koga yida from dropo aba nenye ba koda do photo chiawo ika da kama do to political party ada kamu aba le kebe glomba so takpakpa ma no la ona da shiro oji na nenye bo jena na mayo ngma kuku o ta fi wa appointe ma da lo da shira maraji la so takpakpa ma ba na ba no dudu do para ngba kuku ro yinaji we invite na memorandum alo ona ngma chochoto du koma to gbo ba amayare nana kura ngwa kamara na harabu ya taninya bo yi ala ka commission na ma ko akoda do pa no ga upa insel o chi bot ya kulo amasha me ka jakol akoda ya odia o ti akwa ibo ngi bo bo de ka ma ko ma no yo akpa do fiaba ponu drop ikele Ghana to come ma ponu akoda nya uma cho ponu do kata mo dro ngiro itamiti bono wo do ponu drop bubu na akoda nya o pa masama do drop vovua yeah na yaba special hotel ya ajagaba akoda ma chungu panwo bon drop o ti agle kaba ala badanya ba Kote Olivier kenya commercial koto plato afima anyabugo do na oshoga no gbogbo ya tanye ba kota reli kona akoda nya do papa nyawa ya o anyama ya kenya ka gbogbo plus tuba chokiri na no yo akpanemia ayeji Papa ika juna ho kata o so na wona do na susu a hai ko over ya ma ko endis juna ha ma kpogo malama kai ai make endis juna ha ma fofu ha fododo da gofia de na karaji ba akodanya ji papa ahododo yo kata dama ba awadaji ya ta me kwina na to koma view alo to koma ha bobo kata close su ba me kata me ache ya da shiraji afia kwa do rango na koda da ofa ala bana nya ba okwe ba du koma to ha okwe da mana na ma ka aje bo do la kwara ma koda da ofa no goglo ba akoda da na unwa ba ya tro gana na awa tro gana ma afia magara yi agbona to agla lo gbona to shi be ya ba da ko no ba unwa ma yi mare ka amu ka ba ga ma ele ko ga da ko do ma tambia manya wi ka ja chola du ko le shere ma akoda da jago magandire won fie gato ayo hafima da shilanwa de mi afododo yo kata manya ba ndc juna ha afodo kwito jiji alo nyere kama kpogo matami dodo ya oda alo duko ha vide gara kpagala ma ya political party alo dunya ha ofododo da shere nya ba duko na ingo ala ba akoda machungo ye ha kunya da duko do ma ya tanya ba akoda mafangu makoko moyo ba dodo nyi to na fa ne mi akwa le kemia wo nya best practice na ni makara ji ba aya anya do kito jiji ya ta bagana na nyuo ya ko NDC party ya jibe yawo hafima da shilanwa
dodo yo kata kami hada goba wa akowa sitotro e kanya va fito e kana tagbere jiba nenya bo glo ha hame wa tanwa we na yo va fito e kala fia yenya asida dada akoda do patoji maganya ba duklola na to shi oyiko oba no fimo ala bola fima otoroma duklola yata amanya vele dodo va fito la akoda da pari to troko ndiga Andre va se gane ike mi poba manyo la akoda dola wa ajabo panko mi goglomba America o do temporary staff mo ko na do play fia ajaba afia kodai na ro ajabo nka ajabo panko na jela newspaper man me katanya kwa mi no shoba amaya ba donkla aloba dona aduja hara kafa awu plus suba nenya bo bai do mo globo ya party a me leta ya jigodo ba party a na ruji ko kama kaji ba ne me katame ko ya dama dukopa ngogo pa so ya so mola la blora pajama anyo na me kata yo akpena okakaka afato Daniel Dagba boneta edengmana mikude NDC jinya ha fa dodo ye ko hada guhana asitotro le Ghana fe akoda nya dodo katang akpena obana va onyo yo akpena mi wa yo nukwala mi opo nukpele afato Daniel Dagba American NDC jinya ha fa agbaleji glana akachi anye hanuto imadengmana mi fia kude NDC jinya ha fa dodo yo kata odo na asitotro tohe kude akoda nya jikpofa fa dodo kata nchibanu sian natam azo la nchifafa plololo de ka obliboma la dukoma ashiayi Temia agadanya jajabuma le meke duklola nana adodan kwa ekufo ado edida gova viebe choko sidaike egbona ma ya aje hofli tete hena doyofo alo ekoji alofa de kaklewi de keike fadodo ye datuma ba ya atu hafi de corona dolela we ba ye matam atuwa ya aje nana fa doyo kata gome kale afanya no adama fa viebe donu planusianu weekend hiana dowo ala klalo hana dowo egloba anigba ali na dowo na make dola wala kpekpledu wala klalo gaya madina nako ali kayo atam aza ako wona na fa doy yata ajimaga de la maraka fo boyo aje dogomo chiakpojila adakayo yata yo aje dogomo heyo awunu nusianu asoda etafa banugbe ke doa okata na avama doyo fo asugbara dukomo hana opa sasa amashama atam ada fo de ka agada doyo fo ba ne ba fala maglawa akpo haya ka aglonya yo kata le mekewo nukaka afa chadidi toke adawam la bono ajafa nu toma yewo aglonya ya la afa nu foma alaba adanya yo kata agloha dajifona nu toma tobe do ya fa aswoshi ya tauma aga achijio kale Ghana adono leke po ganya oji afa toke no fori atafa nyama la afa gadodo afa mama gadodo haklama la fajinu Andre ke vaima amakoba aglonya de alo fitofina du kola gadodo haklama kudene nanfa wana to heike du klola adatumangu alaba odaja cheve viebe la fajinu enyi afanu kakabi Andra gbaye ado aja agoma ya tanu shanu la dodon alaba ado agoma jega kale meka du klola la famoso soma ha agata gbaraji le namba no shanu azoreji adu bana wa atu to hoto he alo wa atu do ya fofofo re du koma hana do du koma vi ofa do yo popo alo fa la magbeglo katan fa akpaji nami agaranya jajobubuma amakobe lama sanya ojikpola le so fama odomato de kai kenya afato ko benaminte akando adi globe yo faga ko jimi ola ba yo aho ka bonwa amanya nu gbadodo ashai ba yo haga ya jime yo lele egban kaka omo ka agbonya yo kata aima afato shake makton ike o to ga ike fa homa $1 million fakla ngoson
kodorane le meke onya asichala le Dubai zukoma alabo ko agato jibo opla corona chika akora Ghana zukoma hana dodo na zukoma viwo alaba na namfanya avazu enu fitiviti adeka va masamaso ado hanfe le meke ama sheki hababo de ko chala sawa takpa mabo wa akunu makuda na namfa enyanua lokwa nu makukupra nu lede anyima adifia kotebe o akogadora na afato shake bawa afla na fa corona chika avadu koma hana zaza kake achika ma ava ayata wo du vavie ba ahia ba wa ahana na fa ka aglonya yo kata lemeke wonlo gbaleba ya ahafa eko ha na fa agbala de gola fatinu enyia ma mi la fanu kake atongbe ba ya la klalo ba ya ajagbagba de shada aha gaike wo akodora na be na kofla chika na ya atre kododa kuda ha ya nwa afata kobena adi global manya nu gbadodo jimi olo ayata gai yobo yo ahota na jigbagba na o aha ga na yo ba nu shanu na anotafa de ka na fa habobo yo kanya nu maku habobo la so atakpa fama wo ajuda zukofa ganya jikpora afata kenu fori atagbo ba wa ajagbagba aha gbalade shade ku wore ne fa gajia wa ahida go hana do wo tonchina efa hoho ga hoho alo fa ha ba yo si natang aka gama la nutifafa pula sa fa moto he wojima la gobo buma hatu kope gadoroji pola afata keno fori ata di glove viebe mahia ba Ghana to come viona abufo afato ajima menu amekenya do don't like a pola masanya ojile to come kuda aleke chika ikenya corona chika fa flafa nyao va yeke gaike o chodo daba wakupla chika amama va kokomo alo o daje shebe afata makmenu adi globe nana fa aga ma ye makodoro alo mado yogbo kanu makuku kata adi fiaba nana fa ga afayi ekuda hayanchi ale meke nu fitifiti over jojoma amakoba afata ajima menu eda ashila donchi kuda hayanwa garodoji pola afata kenu fori ata adi globe mahia Ghana zukoma viona abufo afata ajima menu denana fa ganya ya otao ala bana anya amadeke akpafuda wota lemeke ofa agba ola hahama la covid-19 ngolia enya ameka chegbagba anaba covid-19 chika gara zukoma yodo albofa agba ola dadie fifia odola hahama ayata leba nana jo ala doje ba wa hojigbori menya ba wa chodanchi abufo achi titredan aglo nyamadi nyaoda anchio ayata anya vavie ba wa achobubu alo nu ikala tafakwa wa awene ka aglonya yokata lemeke numa kuku blibo adifia ba na faga okorana afato shake ba na wa akopla chika akova Ghana to come alaba la masanya jikpola lo dona like kpola masanya jela to come afato ajima menu adi glove vieba yema adoga madao hafi nu okata akpla nu leda nyo fa cheba na faga vai enya nu ikanchi ofonu cho haglo anyama hadada agu Lenya jojo buma amakobe anya jojo dida go fa fie ba la Ghana to come la fa ya mi gado fa sala jinu enyi amafia covid-19 dollar aga ijila to come alagbegbe alaba o gada amagada fa agbeda o daje sheba la fa ya madadaja ha ama alofa atobla envo atofa agbe na nam dollar ya ededa la makemi la jinu enyi lia pe mako ikama ya de mi ufa anulo alo ma sugbo ha gaka o tanda amofa agbeda na ma alaba amayoka gal dollar baji kudopum ha o ga sugbo alagbegbe anya ngochinya ike vovo gada to come of your agbema o daje sheba la fa ike va imo ikenya fa akpa bla vaimra amayoka fa agba dochine na fa dolela ma onye ama alafa atobla atofo aton kakena alankudang la fifi ayo ma ikenya fa ya ma ama alafa atobla enfo atonya mayoka tro magba ikefia koteba la fa ya madadaja dolela ada ama fa agbada ike nya amayoka tro magba la fa akpa bla fa ma fa ya fa mama da alafa ji alo fata fa fa sonya ike wo atro la fa
ya ma ka amayo kala do yo fa go ha o ga asugbo le bedolela achim la du koma ke anya na ne ka chinwo alegbegbe ke afato Patrick kuma abuachi ikenya domaga na Ghana achikenya jalo gara do yo fa o chipola adigbo fa fie ba la tu koma nuto ado leke nena fa dolela do gada alegbegbe o deje sheba le ge nuto ama onya mo yo kala na gbala nena fa dolela fa nyawo ma nena makenya ashanti nuto ha kala fifi ayi yo ma afi yo ka dolela do gbogbo da pa onya mu ga nuto ama bono nuto ama pla bono reje fa nuto ma afi ma we dolela asugbo do gbogbo da fifia adama ha fa vie global koji yo afio ke yo kona nana kwa dolela la oda ayo kaka ikewe ba yo ma gatan ahwa amaraka o akpo agbo anya na ne ke achinwo alegbegbe leba ni yo kata jomda aleke amuma dodoji wom la dukoma o COVID-19 dodo amaraka magachi wom la dukoma yewe banana fa dolela ga fafanda achi alo ga gbosumda achi la dukoma eta ano bobo ba Ghana dolela na ga ba ho dukoma kata ike aweba amo nagashi adoko aba aleke nocha ene nana make Ghana chikanya jikpofa ha fa konyi va vieda nana ndolela ku faji la dukoma mu odaje sheba anya na ne ka chinwo alegbegbe fofo ado amashama mu ya ta hia va vieba aleka o wana da dodoji cha ba dolela tanchuna amashama na jigbagba awada dodoji plus suba dolela anna ga didi akpoto odaje sheba amashama na jigbagba wa achonu mwachimu wa kula shikaba kaba na make wa ashi ashiklomida ashila ayi nwito ma kaba basusuba dolela ejina kada akpoto ala ba fi dolela fado fia ejinwo alegbegbe ikawe ba gbogbo mala amchu ya tamashama na adondo la dukoma ke azami agede gbeta nya jojo me la Sudan dukoma dukofa nugonola daje cheva vieba yo akplo dukofa nugonola hoho aide honuede ofa agbamaje gajio nonota le ofa nyanu awodi da gofa vieba dukofa nugonola hoho no agbamaje gajia do yo kanya hulonu wo ike adifiaba onya amayo ka do vlonundo eyewo wa nano yo kama chabawa awo le susumata ehia vieba yo akplo aide honu ba nushanu nato asamonu odaje sheba yo akplo kata akoide honwe ka odaje sheba yo akplo afato oma abakshia iha akoide honwe ba awo hononu adaika jaba majaba wa awo resusumata wa ajegbagba akple aide honwe ba aleka honwa na wo hafi wa adu folo alo atonyama na wa ajegbagba akpo hama kata gbo Pola va vioka fia mi ko agben ke ka wana ko asado na mi ga ka jegbagba na awode ka pemila avonotv.com afime na akpo nya jeje yo kata ka mi hele go na mi akpo kata pla bubu gade o le na fa afima na ma ke mi la Facebook mi la YouTube jegbagba na akpo mi do na da shikwina mi na ma ke ha na me ba amashama na akpo avonotv mi na miawe na wa anyo nkwanye jom happy darake echo ha miaga adogu ezama enenyo na miakata